मोथानि मुङै जे 17 জন 18 জন যে কেস মানে অবদাক্তি ওই দখাইনা থুম তাই जों মনো অন্য হইতে প্রতিবাদ খায় তিপ্রা মথানো কোন দিন পুলিশ বাই গুন্ডা বাই কোন আটকেরি মাংলা অবক স্রাই স্রাই তান বাই বুবাগার নেতৃত্বে তাবো থানসা তিপ্রা সহ যতন থানসা মন জরাও মহাই কেস অমহাই চক্রান্ত খায় একটা বিজেপি নি কাইসা যেসা কাইফেনো সরকার ফেমাইয়া গলো বরক তাবক অমন চক্রান্ত খাই দङ প্রত্যেকটা বিসি থাङै বিসি দখল খাইনানি বিসি দখল খাইনা হন্তা বরক মানে অমতামौ তেহিं सालायमा हाय बरन जागा पाइजा खायता थां दखल खायनानि हाय अमो चिन्ता दागना कोनदिन आं मांगला बरन आसो खमरा दं हांखै जों बार सबर बिसि इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन खाय फुनुक दे बर कोनदिन विलेज इलेक्शन कमिटी खायले गया ताउनि बगै हमरा साथी बरन कुनो विलेज कमिटी जे तिप्रासे एरिया हो जे ब्लॉक्स दं बर कायसा जागा कुनो मेंबर पुनो तिकिया बरनि बुट बासने पुनो मांगला बर साइसे सायमानै दं आन बगै बर इलिगेल बाय अमति खाय दङ अमनो जों कोनदिन कसिन नागला अन बगै तिनि न अब बिखुब मिसेल चिनि 12 टाका जलानि अ टाकर जलाव जों तिनि कासा चिनि अब बिखुब मिसेल फाइमानजा फैकिया चिनि चिनि वाइटिएफ नि जनरल सेक्रेटारि ताइ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट आठन मनि जमतिया टिडब्ल्यूनि सेक्रेटारि रक भाइस प्रेसिडेन्ट रक ताइ जतो चिनि कर्मी र चिनि वरियर्स रक तिनि खा बासाइ जों तिनि जतो न अमहाइ चिं विरुद्धे अमहाइनि विरुद्धे जों थानजाखै मालर नायनि जों जतो तिनि अ टाका जलाव बिखुब मिसेल खामानि करा हामबाय